الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درنگ بحث با حق لغتانسی أجير یا اجرت مینه اون لحق چوبیده بی مسئله‌ای انسان دی دنیای کنار گل فی بالله اگر حق روزه باقی یاد دارنا یا کوی اولادی سی بس یا تا اولادی ما بس نارنا اکیا چیکلا اجرت مینه حق کو به چوبید با واجبی بس اجرت لا حق بیاید بی احکام کو چوک پگامگولا مسئله دو این که این عطالا یا چیکلا اجرت مینه حق کن به چوک پنگنه تمه جوانا شیس بی بالا مینه اگر عطان دوسه زنده دوسه عطان حق چیشن چی ما بیاید چیکلا یعنی سیزرو که باید ما یود چه کالا پنه میگی یود چه حق یود یو بس زمین دوگن نمیشو زنده یوتنچی نیم نمید. دوشی زمین پا نیم نمید. داود سیندی آپوی کارو تیتا لازم ده. لونگیشو سوم خوری عمر. دین خواهج اخچیک نلازم فی مولوی صاحب قضای عمری یود دو چی به. زبانه زام زید بین زبانه. این مکوری لونگیشو سوم. جواب لوبجین سو پیاوی. شاق بنچی شاق بنچ اول بجیمی یعنی تنهاز است تقاش ارگو تایرگست کله میت پیا روزانی شاق کو لنگن میت تقول جگه ما 60 سال یعنی تنه حساب دینا 15 سال پہتا دو پیو اکا 4 سال کو ونه ٹوٹل 19 سال کو دیوی نے پیو من 41 سالی کو ایک شاق تاده گام خوشی چی بسه به تقول لنگن میت ده زمین چیود نارنا دو وصیت بیازه و زمین چی سمت فرشون زمانه فرشونی کتی پیاق بمی بگی گربه وانه حکم پوزه وانه حکم پویو استغفار انسو حکم پوزه انسان لاچاری خاله سا پیاق بمیگن نمید یا صبح کن سگوامد دو اخلاصه وانه استغفر الله ربی و اتوب الیه پویو زسن چوز خدا رحم الراحمین چل جو تایو چلو تقسیم زریونه نچینگی شو زنه تا چیت فلک تپیه آنا ایتو بیشتر نه استفاده زنه دوگیا تایو حکم کویو چو اگر تقال چامنگن نره انسان مجبوره انا استغفر الله ربی و اتوب الیه دو کوین چو آنا شی سمت با دنا کلا یوز است اگر دو شهر باشه دو پدونو دیوی مسئله حلمت یا مذهب خدا کهتے ہیں الهی سے چکا دو مسئلہ چی انہیں عطان زی جو زندگی پیاب کو مواد تو آخری وقت استغفر الله تعالی ماشی سر دیو زندگی تا خوشار کو چوک ایمان کیسے آگاهی میں داخسان دیولنا دو چیز ہے یا چیز ہے کنگی دو سکوت پیچی مگی دو جوشن کبیر زنه مولوی صاحب دیولا گرتا می چی بینچه ونه دیولا برکت همی نه تنه کو کورینا می برکت همی زغولا کوما کس کرنا چی زیبین زیبنا سوره دخان زیبین سوره یاسین زیبین اچاد سوره ملک زیبین تومت سوره دگامه زیبین دگامه والا سامه از برکت همی که هم فرضی پیام بالا کام سے زیر زبان ماله بیا کامل میو پیام کامل میاد چکن الحق بخوام میومی یوغلا زبان یوغلا یوچ سیاسی کڑا یوچ کو اتالا سمجھائی بده تیزیو اب جب تک کام سے پیام چی ماله میوه اونا زبان چی کی زبان پیام سال میں 2 دفعہ پڑھتا ہوں نماز عیدین پوزیبی به یان پیام کامت من کون دقیقی جان خاص دوامت بنا آگاهی مت بنا عطالا خدا لاک شکر بیار بس بنا عطی منطقونی نو واقعا
شوری که دیوری پم مبلغین کنتونه دوست دیدی استانو دیو چوغ استانه اینا علی استان زیبین علی استانی که ماگوا یعنی اولاد میکن لا علی استانی که ماگوان زیبین سو گوپا دوست نگاتان لدی بی تاریخ پتا میده یو علی شاید میر علی یو مایا اپون دو او ایران نو پھر لوگوں یا گروپ نقول دي ولدي زيج اچھا افغان پیدا د تاریخ وفات پیدایش اون فونده گامن میسنا یه جدر می پیدا فاصل لوکر نو قرآن خانی چک بینجو پیوک چک کم از کم گپ کیو یا آیا گوین بجده یوتر شام یا گارمه جو کیوں ان لو جدے دیو مطالع مار پتہ سمیت دیو تاریخ سے وانا علی استانو یو ان لو جو وپا زیبین سو یعنی اولاد بسون کلا علی استانی کا مگوا زیبین نوتی دے چھارما چنگی سے کرے پسپیت آتا وانا دیون دے زمانوں نے اون سے دیونی غطال چھوز دین سب سے یوسو وانا دوسرے شہر کو نے چو مقبار بسط کولا چاہتے انہوں دیو پدونو نخم میں اونا جو نسی رسی مسالو زبانا مستحب اعمال کنینو اینا غطان سی یا چک عجیر بیانگین تمہیں دو چی چوک پو زبانا حج نا عمرہ نا یا پیغمبر فقہ زیارت ائمہ طاہرین کربلا نا جب سی زیارت معصومین زیارت دیولا یا چک لا اجرت منے یری بدلتا منگین تمہیں زبانا گین سو دو یا نخوچ گئی اچھا دبی علاوہ مستحب عمل چی تا یانگ سی مال کیوں چوک سنا دبی ثواب کو یانگ سی نیت پہ نا فلانی نا سی زیارت لتا دے زیارت ثواب کو مریا تعالی دو سنگے نے یعنی گاہ قصبی یا قرآن چیزیں چون دبی ثواب کو عطا مولا یا سوسے شکھان کولا اجیر دان مایت پولا تا سوف چوئین زیوانا یا کو مجتہد چی دکپا یا مجتہدی فتوائی مطابق کوسی عمل بکھن دکپا ناتنگ سی گے فیاق روزے بے نارنا مجتہدی کسال مطابق فیاق روزے بکھن چی دکپا دیو ضروری نا اونا احتیاط کا عمل بکھن چی دکپا من نارے دو اصول زیبین دو متجزیل زیبین تا آتا مجتہد سمین غطا متجزی سمین غطا مقلدین لہذا غطی مجتہد کنی فتوائی مطابق غطا سی عمل بیاتیو ضروری انسو نیت پچی بے ان زیوانا نیت پو غطا سی روزو پھیق پو بے وخلا میت پو بھی رگوسکنی نیت بے ان یعنی فلان کوئی پھیق پو بے ان پھیق پو بینو ترتیب پو زیوانا ترتیب پو بینو پیشین دیگری ترتیب پو شام خفتانی ترتیب پو دیو واجب اننا یعنی پیشینی پھیق پو یالا دونو دیگری پھیق پو بیا نیان ممت یا یونا چوک پو شامی پھیق پو دونو یالا خفتانی پھیق پو بیا نیان ممت دی ترتیب پو اونا باقی پھیق کنینو ضربانا دے ترتیب پو ضروری میں نا چی چوک پو دوسرے مہنگا چیگی یالا لکھوری پھیق کل سید یا یہاں سی اجرت لکھوں سے دب اخلا چی بے ان ضربانا ان مونا تکو مثلا پھارجی پھیق خنے شروع بیت پیشین دیگر شام خوبتان دے پھیق ہو بیت یا مثلا خوزی چی بیت زیبانا جاغمف چو پھارجی پھیق ہو بیسن دین جاغمف چو پیشینی بیسن جاغمف چو دیگاری بیت یا جاغمف چو شامی جاغمف دو بیسن سبیا نینے سو Trabzon'da müşkil. Rıza demo Trabzon müşkil. İşen müşkil. Estağfurullah. Müşkil işen. Kadiola ava talaboni koni çibe koni ba cemaat bet. Cemaat bet, cemaati kabet. Cemaat be ana çonçi ta halka regoya. Cemaat be kan ko şokmu bet, vacip ko bet. Çigi se ko ujral lakyos کونی سی زیر بالا کی بھائی مستحبات کن سا اذان اقامت کن سا زیر با دینے سے شارع جاؤ یا مستحب کن سا دیوینو مثلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا درود کن دو سا کون شارع جاؤ نارندے شرط تی مطابق پھیاق بیا واجب دو لمبا کو سونا سے تا دے بھی حساب کو چلو یا اجرت کو تھالے دیں
लेकिन खो ज़रफ़ी मुताबिक ज़र बरगोसे तदो में नारना वाजिब वाजिब को चौक चौक बस नारना चौक अजान अकामती बजाय या अस्सला अस्सला जसना यो चौक दो चिक देवी अलावा इना या पिशीनी फ्यापो पिशीन नयम्बो दिगारी फ्यापो दिगार नयम्बो दो ज़रूरी न दो सच्चा में यहाँ लगा नाम टेम सो नारना मसलन खम फी वाखला मलसा चिकला दुख से ना यहाँ सीधे फ्याकुन बेन बट पिशीनी फ्याक बाला खम से या फारजी फ्याक बाला खम नारना निमा चिकी फारजी ने बे दो चा मुश्किल में महंगा चिकी सीजर वाला नी फ्याको फलानी बस यहाँ सुमे जाने दो मुकर्रर बस पे मुताबिक खोसी दे वसियत पे का अमल बिहार गोस औलाद को निसी फलान दे कोरन चुक से फला उजरत चिमिने दे फ्याको बिहार गोस उजरत ला दिन एमीला मिन मरगोस की कोले इत्मीनान हुए खोसी फ्याको बेकार चीज दे हिंदुस्तान पर बस पसो दुनिया को पेने को ना वो एयरपोर्ट को पे वो को भी चिक बस आना का थोड़ा ना टेलीफोन बस पर को बुतत पा या का ईरान एयरपोर्ट का थोड़ा मैंने खोख समझ दिया ताना दिया आज उसे दिखा जहाज लाल जुक से गए yang kola suzere de na kosi telefon besminsu daftar ko nga pyak chik se besmin yote mesela pyak chose kitab ben ne zaman ne zaman der ko polis tarika gozuni bana itminan yot kanchila ta masalan yang se pyak chik la pyak chinamin satpa ya la itminan met ko bejas ko tik chi thoma met ya la doso shekso devala chi biar gosbin devala ya chik la penemine yang ujran la bin alag यकीन बरगोस कोला तो कुछ जगह तो सुन क्या यकीन दुख Ta kola yakin duk po zaruri chu. Evo si phyak po byoyet po yakin duk po. Ta yala yakin nayet po kho phyak po na beset amma sahi beset met tere shek sone do cha mushkil met do sahi bes penu ijab pe. Shuma po do sahi bes penu. ولا يقين صوتك زميلا وزاد بنتك جبيان ما بس Do kuri zimi ga lekin yari hak po adama som yang chikla ujrat mine phyak bya bechuk po do zaruri chu. Ta ko si zer bala nga si phyak po malla kyom se nga phyak po beset kos. Amma yala fir bi itminan met yala ko zer bone se nga phyak po gama beset hai ju se. लेकिन इत्मीनान में नारना देवाला चिवे देवाला याला यां चिकला इत्मीनान युत खान चिकला उजरत मिने फ्यापो बेचुक पो जरूरी है ता महंगा चिगी फ्यापो मसलन स्त्री चिगी फ्यापे आमे फ्यापला यां से चिकला मिने दो मुझे लमिन नारना को फ्यापो चिबो से बे वस्त्रिंग कोनी फ्यापो कोनी स्कू से जरे दसबा से जरे ngata busola fuse zerbi do hukum yot jawana do chamigo ngata ngati buchi taklifi mutabir ngata fyaqo be हमें फ्यामस या स्टीमे ya jua ya bo stream angwe fyaqos nasa ngata ngi ngata busoni hukum mutabir ta ata mime fyaqchi amo streamoni be boni be dawala chibende dawala siya yoy इन मुआती फ्याक़े लेकिन खुदा आमोनी फ्याक़ बे तरतीबी का फ्याक़ बे फ्याक़ को आदाबत लेकिन दे फ्याक़ को बेनो ज़िक्र कुन हमद सूरों दो ज़बा से ज़रबायत को दो ज़रूरी ताम इंगा चीज़ी उजा आजीर को लज़र वाले दी फ्याक़ को लखोरेनो छम चुक पर उसपिन उजरत बिन कब उजरत लखोरेनो या लखोरे फ्याक़ लखोर पदुनु छाम चुक पर बसपिन दवाला जरूरी इनको एक वाजिब है ता महंगा चिकला खोसी फ्याक को नमीन सतपा अम्मा खान शी चिबी मूल पर से कैसे खो खान फ्याक को बियो पदुन को कल दवाला चिबी देवाना दवाला को वारिस को निकने दे माबेस पे फ्याक पे न्योल जोक से क्यों मंगने हाँ जो या वारिस को नजर खिताना से फ्याक को बस आता सियो से पहले लेंसेट ता कौन इसे आया फ्याक को बे में जो ना आती खाना यो से पहले लोग सो थोड़ी दो जोक से में साली जरे जुदे हाँ जो साली नु मिसाल पे अगला बेशुदे पूरा साली अने साल से तो बारे कसर सोच जुदे कसर को मोयन बियार जक मोयन बियार बस
Epyak men kan pula. evi yoğurtsa kasır yoğurtsa o ya. Dosa ya yoğurt dosa ince. Kasır po koy ka lusa yoğurt pa zimma. Ana lihaza te fiyat po kasır bir argo. Do hukum çık. Ta ahiri mesalo zebana. Ta mayyiti kaza fiyat çık. Kodo beo padunu koşi koy zimme kuri sa fiyat roze yoğurt. Devahla çibik zebana devahla yoğurt evi beni olacaksamin. Kuri yoğurt bir fiyat bu boğani varis kuni beyin. Ta varis kuni zer wala ha fiyat met Mayras çoğu cesnare ne çibi argos pinde bana ati varasatina yot payet bir çizati kana ya koy pene yot narena de pene bena yot se fyagi ujrat perfume zaruri de ujrat perfume bi balla luspo e varis kone no taksim goy jo potruk men ha kuri mesela koy ati jo na 10 lakh yot pa tadi ka lakh chigi koy ka fyagi de lakh chig perfume lakh chig perfume sen 1 lakh rubu kuri varis kone no taksim goy Cemal Allah verir, इसको स्वागत करें. ha do zebi Ati epyak go sapati kono taksim de men yani bir. اصل په دو ځای بيجوا مقصد اتی ذمه پھق چيو یا حج یو حج ما بیايو د والله د حج خرچو الگ بس دو یا پتا اولاد چیک پسوم یا من یا چیک حج لتم دی بعد لا لوس پایت پپنو وارث کنی نو تقسیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین